Assalamu مرحبا بكم على chaîne YouTube Elvia Academy. Elvia Academy, c'est une chaîne YouTube. تلقاو فيها des résumés du cours, تلقاو فيها des corrections d'exercices, des corrections de devoirs. 7e année de base حتى يكشي البكالوريا. ما تنساوش de vous abonner à la chaîne, de mettre la mention j'aime sur les vidéos et de les partager avec vos amis et copains. Et pourquoi pas mettre des commentaires sur la vidéo. Donc باش تفرجوا على الفيديو حطوا لي des commentaires هكاك نحسنوا من رواحنا ونحسنوا من les vidéos بتاعنا et on répond à vos attentes. Donc اليوم باش ندلوا جماعة deuxième séance et info مش بفيديو واحدة لكن deux vidéos باش تلقاهم successivement اللي هما le parallélisme dans l'espace et l'orthogonalité dans l'espace. Donc droite et plan parallèle dans l'espace et orthogonalité dans l'espace. باش نبداو اليوم بالفيديو نتاع droite et plan parallèle. Donc نبداو يلا. On va commencer par les plus importants axiomes. Donc il y en a 4 qui sont très importants et qui sont la base même de la géométrie dans l'espace. Mais géométrie dans l'espace قبل ما نحكيو في أي حاجة تطلب برشا imagination. صحيح تطلب برشا imagination لكن إذا كان أنت تتبع القواعد وكيما نقول أنا ديما لتلامذتي ما تغزروش للإليوزيون دوبتيك. يعني ساعات دي دغوات تغزروا لهم يظهروا لكم ماهمش باراليل alors que هما باراليل. Donc هذاك علاش لازم نلتزموا ساعة باللي 4 axiomes هذوما qui sont très importants. Il existe une et une seule droite de l'espace passant par deux points distincts. Donc il y a زوز points distincts بعض على بعضهم. فما une seule droite de l'espace كيما في البلان qui passe par ces deux points. Il existe un et un seul plan de l'espace passant par 3 points non alignés. Donc أنا باش تكون عندي droite يلزمني deux points distincts. باش يكون عندي plan يلزمني 3 points non alignés. خاطر 3 points alignés عطاوني droite ما عادش plan. هكا ولا؟ Si deux plans distincts ont un point commun, alors leur intersection est une droite. Ça c'est très important. يعني كان ناخذ deux plans ويتقاطعوا في نقطة هذا يعني اليوم يتقاطعوا في الدروات الكل اللي هي تتعدى مك النقطة ذيك. D'accord? يعني l'intersection de deux plans distincts, c'est une droite. يتقاطعوا selon une droite. Ensuite, l'axiome N, je trouve que c'est le plus important. ونستعملوه برشا تشوفوا في l'orthogonalité قداش نستعملوه. Tous les résultats de la géométrie plane, Thalès, Pythagore, théorème des milieux, etc. sont applicables dans chaque plan de l'espace. كل ما ناخذ plan على روحه بالطبيعة متفاهمين اللي l'espace هو c'est la réunion de plans. هكا ولا؟ دونك في كل بلان avec les règles اللي نعرفوهم القدم هذوكم تاع تاليس وبيثاغور وتhéorème des milieux ainsi de suite هذوكم الكل ils sont toujours vrais. OK? توا armé de ces 4 axiomes نجمو ندخلوا في التجربة نتاع géométrie dans l'espace. نبداو بالتhéorème الأولاني. Lorsque des points appartiennent à un même plan, on dit qu'ils sont coplanaires. Donc كلمة coplanaire نقصدوا بها موجودين في نفس البلان. Lorsque des droites sont contenues dans un même plan, on dit également qu'elles sont coplanaires. Donc, كلمة coplanaire, vocabulaire, donc يلزمنا نعرفوه. Coplanaire معناتها appartiennent à un même plan, voilà, contenues dans le même plan. Remarque, 2 points, 3 points sont toujours coplanaires. L'utilisation de ce qualificatif n'a donc de sens qu'à partir de 4 points. نشوفوا les positions relatives de deux droites dans l'espace. Alors ديما نحكي dans l'espace. Deux droites de l'espace sont soit coplanaires يا موجودين في نفس البلان وفي الحالة هذيك كي يبداو coplanaire يكونوا يا séquentes يا parallèles soit non coplanaires. Donc قبل كنا نصنفوا les droites يا اما séquentes يا اما parallèles خاطر في نفس البلان. توا ولينا نصنفوهم coplanaire و non coplanaire. وكي يبداو coplanaire مش قلنا عندنا نفس القواعد. Donc القواعد les droites في يبداو في نفس البلان يكونوا يا séquentes يا parallèles. Remarque, dans l'espace, deux droites non parallèles qui يبداو في l'espace ne sont pas nécessairement séquentes. تفكروا في البلان. في البلان كان ماهمش parallèles راهم séquentes راهم يتقاطعوا. Ce n'est pas le cas في البلان. علاش؟ خاطر ينجموا يكونوا ماهمش coplanaires في l'espace pardon. خاطر ينجموا يكونوا ماهمش coplanaires tout simplement. D'accord كيما هذوما دونك هذوما غزولهم كيفاش coplanaires هكا في نفس البلان ويتقاطعوا في البوان بي. Elles sont séquentes. هذا elles sont coplanaires ou parallèles. هذوما ماهمش coplanaires. ريتو الدغوات هذيا عندي بلان كاين وعندك الورقة وانتي شاد الورقة توا فيت اجبد ستيلو حط ستيلو فوق الورقة. الستيلو ما ينتميش للبلان بتاع الورقة.
يشقها وكهو. دونك لي droites sont non coplanaires. droite هذيا دي بريم، وين هي droite دي بريم تنجمو تصورها في الورق، وهذايا مش بشرط هي راهو ستيل يكون عمودي، خذوا حتى ميل، اما ماهوش كوبلانير، ماهمش كوبلانير لي droites، ماهمش في نفس البلان معناتها. باغ ان بوان توا كلهم قواعد، راهو الدرس هذايا كله قواعد. هذا دايوغ l'orthogonalité ou des définitions. قواعد théorème, définition théorème, définition, c'est ce que vous allez trouver. Par un point de l'espace passe une unique droite parallèle à une droite donnée. يعني انت باش تاخذ l'espace وباش تاخذ droite موجودة في l'espace وتاخذ نقطة من l'espace تتعدى منها كاين droite بركة parallèle à une droite donnée. Deux droites parallèles à une même troisième sont parallèles. هذه عاد تعرفوها القاعدة. D parallèle à D prime, D prime parallèle à D seconde, donc D parallèle à D seconde. Deux droites strictement parallèles déterminent un unique plan. Donc كي ناخذ deux points ماهمش confondus معناتها، نجم نكون منهم plan. اغزر الورقة تاع كراستك قطعها وشوفها. deux droites الحرف الأول والحرف الثاني هذوكم الزوز هاكا كونوا لك البلان دو نتاع الفeuille نتاع الورقة. Par un point donné de l'espace passe un unique plan parallèle à un plan donné. يعني كي ناخذ point من l'espace يتعدى plan كهو parallèle à un plan يبدا موجود عطيهولك البلان. Théorème, deux droites parallèles à une même troisième sont parallèles entre elles. Donc شوفوا هنايا عندي D1 parallèle à D3, D3 parallèle à D2. ريت هذايا plan P1 وهذايا plan P2 راه. Donc D1 parallèle à D2. Pourtant ماهمش coplanaires les droites. Position relative توا d'une droite et d'un plan. Donc je نشوف deux droites, droite au plan ou deux plans. Avec la logique. Une droite et un plan de l'espace sont soit séquents, soit parallèles, soit la droite est contenue dans le plan. يا إما متقاطعين تشق، donc الدروات تشق البلان، يا إما parallèle يعني عندي plan وعندي droite مقابلته، تكون parallèle موجودة في plan آخر كي parallèle on va en parler، وإلا موجودة في البلان غاطسة في وسطه معناتها contenue dans le plan. شنو معناتها droite contenue dans le plan؟ ما droite قلنا مكونة من نقطتين ولا؟ معناتها النقطة الأولى تنتمي لك البلان والنقطة الثانية تنتمي للبلان. دونك الدروات elle est contenue dans le plan. اتفقنا؟ متصور اللي عندي. دونك عندي البلان P1 البلان P2 اللي توا دي دو هايكا دي دو باراليل للبلان P2 والدي 1 هايكا تشقوا وكان ناخذ دروات هنايا elle est contenue dans le plan. D'accord دوا؟ Théorème. Si une droite D est parallèle à une droite D' d'un plan P, alors D est parallèle à P. Oh, هذه خليوها في مخكم بالكدا بالكدا بالكدا. ناخذ plan P، ناخذ droite D' موجودة في وسطه، وناخذ droite أخرى D parallèle à D'. Donc D est parallèle à P au plan. Position relative de deux plans. Deux plans de l'espace, soit séquents, soit parallèles. Ils sont soit séquents, soit parallèles. هما الباراليل. باهي خلينا نحكيو في حكاية الباراليل. انت توا قاعد سيغ انت تسمع في الفيديو نتاعي راك في بيت من البيوت ولا حتى في الشارع البرا، كاينك في الشارع اغزر للسما الفوق اغزر للقاعة اللي انت تمشي عليها، هذوكم دو بلان باراليل. وكاينك في البيت اغزر للسقف نتاع البيت واغزر للقاعة اللوطانية، هذوكم زاده دو بلان باراليل. داكوردو؟ باهي مازلت في البيت معك، توا اغزر للسقف اللي الفوق واغزر للحيط اللي على يمينك، هذوكم دو بلان نقول سيكون توا بور لو مومون، خليني نقول اللي هما يتقاطعوا. شفت الحرف اللي على اليمين هذيك الدغوات اللي معناتها الانترسيكسيون نتاعها، طون بعد نشوفوا في الدرس الجاي اللي هما بيربونديكولير ماهمش كان سيكون. داكوردو؟ alors ها هما les deux positions, donc P3 P4 sont parallèles ou P2 ou P1 ou P2 sont séquents. هذوما P1 و P2 وهذوما P3 و P4. شفت حتى في التصوير عندك illusion d'optique، راهو هذه واحدة فوق الأخرى كيما السقف والقاع. Si deux droites séquentes d'un plan sont parallèles à un autre plan، شبيه مكتوبة à un autre plan، alors ces deux plans sont parallèles. شنو معناتها؟ باش نوري اللي deux plans sont parallèles يلزم ناخذ من البلان الأولاني deux droites séquentes يكونوا parallèles لك البلان، يوليو les deux plans sont parallèles. يعني P2 parallèle à P1 إذا كان P2 parallèle à deux droites séquentes de P1 كيما في التصويرة هذيا. داكوردو؟
نمشيو أكثر من هكاك. دو بلان باراليل à un mètre troisième sont parallèles entre eux. يعني هوني اش عندي P1 parallèle à P2 P2 parallèle à P3 معناتها P1 parallèle à P3. شفت القواعد كاينهم نتاع لي droites. Ensuite, un plan Q séquent à deux plans strictement parallèles P1 et P2 les coupes suivant deux droites parallèles D1 et D2. هذه مهمة على الآخر. باهي باش ناخذ P1 و P2 parallèles les deux plans. وباش ناخذ بلان يقطعهم الزوز. كاينو عندك حط حتى زوز اوراق مقابلين بعضهم وخذ ورقه تشقهم الزوز. باهي البلان الاولاني باش يقطع البلان الثاني سولون لا دروات دي 1 هكا ولا. دونك كيو انتر بي 1 يعطيني دي 1 و كيو انتر بي 2 باش يعطيني دروات دي 2. يبقى التيوريم هذا يقول لك راهو دي 1 و دي 2 سون باراليل لي دروات. Les plans sont parallèles. البلان الثالث باش يقطعهم الاولاني يقطعوا في الدي 1 والثاني يقطعوا في الدي 2. Les deux droites sont parallèles. فهمتوني؟ parallélisme de droite et de plan. تو فما قواعد قلناهم باش نعاود نكتبهم وهذوما القواعد نتاع الباراليليزم. Deux plans parallèles à une même troisième sont parallèles. قلنا هذيا. Si une droite est parallèle à deux plans séquents alors elle est parallèle à leur droite d'intersection. شنو نقصدوا بهذا؟ ناخذ droite تكون parallèle للبلان P parallèle للبلان Q و P و Q sont séquents. شنو معناتها P و Q sont séquents؟ مش قلنا كي يتقاطعوا زوز يتقاطعوا selon une droite. الدروات هذيك تكون باراليل لك الدروات الاولى. يعني دي باراليل à P droite D parallèle au plan P D parallèle au plan Q P inter Q égale D prime D تكون parallèle à D prime. فهمتوني؟ Si deux droites sont parallèles alors tout plan qui coupe l'un coupe l'autre. coupe l'une pardon coupe l'autre. donc ناخذ deux droites parallèles وناخذ plan يقطع الدروات الاولى باش يقطع الثانيه زاد. Si deux droites sont parallèles, alors tout plan parallèle à l'une est parallèle à l'autre. Si deux plans sont parallèles, alors باش ناخذ deux plans parallèles. Toute droite de l'un est parallèle à l'autre. هذه مهمة على الآخر. يعني ناخذ P parallèle à Q deux plans. كي ناخذ أي droite من البلان P راهي تكون parallèle للبلان Q. و toute droite parallèle à l'un est parallèle à l'autre. toute droite موجودة في الأول تكون parallèle à l'autre و toute droite parallèle زايدة à l'un أقوى معناتها elle est parallèle à l'autre. toute droite qui coupe l'un coupe l'autre. deux plans sont parallèles si et seulement si وهذه مهمة si et seulement si si et seulement si si et seulement si. deux droites séquentes de l'un des plans sont parallèles à deux droites séquentes du plan. si deux plans sont parallèles alors tout plan qui coupe l'un coupe l'autre et les droites d'intersection sont parallèles. هذه حكيناها قبيلة. Si deux droites parallèles sont contenues respectivement dans deux plans séquents, يعني الأولى في plan والثانية في plan وهما زوز متقاطعينك les deux plans. Alors elles sont parallèles à la droite d'intersection de ces deux plans. لاحظتوا اللي عاودت نفس الحكاية؟ قد ما نعاودوا شوية. قواعد هذوما يلزمكم تكونوا يلزمهم يكونوا لاصقين في مخكم. تو باش ناخذوا ان exercice باش نعملوا l'application نتاع هذا الكل. On va considérer ABCD un tétraèdre. وتنوريكم شنو هو tétraèdre. I est le milieu de BC et K est le milieu de AB. Construire le centre de gravité G du triangle ABC. Démontrer que DG est la droite d'intersection des plans DCK ou DAI. باش نرجع l'exercice باش نرجع كل مرة للإنونسي. donc نبداو بالتصوير هسه هو tétraèdre A B C D. باهي خلينا نتفاهموا شنو هو التترايدر. ما تتخيلوش اللي هو باراليلوغرام راهو. التترايدر هو سوليد يكونوا لي سيرفاس نتاعو دي تريانغل. عرفتوها؟ دونك لي سيرفاس نتاعو يكونوا دي تريانغل. عندي لي سيرفاس دونك عندي البلان ABC عندي البلان ABD عندي البلان BCD وعندي البلان ACD. شفتوهم هذوكم الكل دي تريانغل. السنتر دو غرافيتي شنو هو السنتر دو غرافيتي؟ مش الانترسيكسيون دي ميديان. دونك احنا اش عندي؟ قال لي راهو اي هو الميليو. وين هو الاي؟ اي هو الميليو دو بي سي معناتها اي الميديان ايسو دو ا هكا ولا. وقال لي راهو كا ميليو دو ا بي دونك سي كا هي الميديان ايسو دو سي. يعني كي نعمل الانترسيكسيون دو سي كا اي دو ا اي حاجتي بدو ميديان برك نتحصل على السنتر دو غرافيتي نتاع تريانغل ا بي سي. هكا صورت. ريتو
Ensuite, نرجع الكيستيون. مشيت للريبونس. الكيستيون اش قال لي؟ قال لي démontrer que DG est la droite d'intersection des plans DCK و DAI. DCK وين دي DCK؟ DCK هايكا هذايا الأصفر ريتوها والأخرى DAI. أنا ديجا راه في بوان كومان و DAI أهاو هالأخضر هذايا والأصفر هذا وهذا. باهي pour cela qu'est-ce qu'on va faire؟ أول حاجة الساعة يلزمني نضمن 200% اللي لي بلان ماهمش كونفوندو، يعني اللي هما يتقاطعوا، سينو ما عملنا حتى شيء. داكوردو؟ باهي عندي A n'appartient pas à CDK ou A appartient à DAI. Donc les plans DCK ou DAI ne sont pas confondus. خاطر لقيت نقطة تنتمي ل DAI وما تنتميش ل DCK. هاي تهنين عليهم ماهمش confondus. اوكي توا نعرفوا كان هما سيكون راهو الانترسيكسيون سي اون دروات. اي سي دو دروات مش مكونه من نقطتين ولا اي باش نلوجوا عليهم من نقطتين. هو قال لي راهو دي جي. On va montrer que D appartient à l'intersection de DAI ou CDK et on va montrer que G appartient à cette intersection. باهي le point D génie sur un plateau اسمه CDK donc D appartient à DCK واسمه البلان الثاني DAI donc D appartient. يعني les plans DCK et DAI ont au moins un point commun اللي هو D ونعرفوا اللي هما ماهمش confondus خاطر A موجود في واحد ومش موجود في الآخر. Par suite, les deux plans sont séquents et leur intersection est une droite petit d. باهي عندي le grand D le point D نقطة D تنتمي appartient à CDK inter DAI. تهدين عليها ولا؟ le point الثاني هو G. هاي كيفاش باش نوري اللي G موجود في السي دي كا وموجود في الدي اي في نفس الوقت. جي مش ينتمي للميديان سي كا دونك جي موجود في السي دي كا خاطر سي كا هاي سي كا contenu dans le plan سي دي كا. قاعدين تتبعوا فيا توا. وجي موجود في الميديان الثاني اللي هي اي دونك جي موجود في الدي اي يعني جي هو الانترسيكسيون دو سي دي كا و دي اي. عندي سي دي كا و دي اي موجود فيهم G وموجود فيهم D. Donc la petite droite petit d est la droite des G. واضحة الفازة؟ هكا نكون وصلنا لآخر الفيديو متاعنا. نتمنى أن عجبتكم. تنساوش تحطوا لي un petit commentaire ولا des petits commentaires. Ça m'incite vraiment à améliorer les vidéos والحاجات اللي تستحقهم تحبهم في فيديوهات. Sinon, vous pouvez consulter le site www.lva-academy.com باش تلقاو فيه الفيديو هذه بالطبيعة باش تلقاو فيه بوكو دوتر فيديو باش تلقاو فيه لي ريزومي دو كور باش تلقاو فيه السيري نتاع الدرس هذا اللي خديت منها ليكزارسيس هذاك. يونا بلان سيري مش واحدة برك. فما سيري محلولة فيها الكوريكسيون ديجا اي لي زوتر سيري افيك لور كوريكسيون موجودين لي زاديرون نتاع البلاتفورم. يعني il suffit de payer un abonnement البري رمزي على الاخر وهكاكا تتحصل على لاكسي للي كور لي ريزومي اي لي سيري. نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديده. نقول لكم باي باي. فيديو جديده طبعا مش تكون اورتوغوناليتي. on se voit.